anangeso analengo dimilanyo moyo moyo hiyamale nyunyuche wanawelela nja utundu danyunjila emission abonyeke ka alusankuru wa kinyu edimanyo moyo olohiyama ku dikambo da ukeda mbototo le nyangula ndokambo toto kene coronavirus dudu ngomba nyutati paka sulanya wa mesure che yambo sa ya shumuna uhwa evite maladi yongo da havo tukume waka tumbi yema kalolo sashi la savon sulanya dimena kuwe muna uhwa wenjo nandengo che ndu dango dambuto jelu luwa wa wenze da shoto somba dan jehe mbela na lengole tanyo neglige ke hemo kene ke molo ke kokolu fula uho kaso uhayanda ke madimena to ya umbe ano atetela halange nyoshisha kango toyi nyuane ukulanga ka emission alo sankuru moyole nyuche papa marke mkoi PDG Doc Sedieka président d'agri lokoto dudu longomba nyosha moyo lambolongolo honorable André Tambwe liko nanga saula ndema nde malakaso amboto jaki la masa aseko kito dimba ndo ndaga tuteyima avant kande chotanya kenyita ko longola ndaka tula kilane ambo ya maleko ki kamboto akaso honorable akosha moyo wanji dudu ngandi akaso demba lakaso ngelo kiko onyoso tinika okikiko ki kadimeni fula sankuru ko tondo jekole ko katakoka kiso itinika okikiko ki ekela to hole tomochi dès que ma tonjon juta tangango me dans l'ensemble onyoso ta la ki kadimena do atuchewa wikolo bishalo twila kiolo keneka moto maka kikata sukene ga nyango ulando ili hatowena washo nyama yayo tola udi watu kunja kakatu so ikodi kabodambo shapanika akasola mele so kunjala ka bitula buhoa wa virus yangaso saka honorable we malakasu amutena wako na vile ngiluka kikata kukakie tuko sa précisément katako maleko randi télévision unya ali ngare mucha da winya votu mukoche yima to kombite en général we makaso wenye katako leni ye fief électoral yake katako ambovo sur le plan de développement katako ambukalo la letali fula lesi fula oseko costa kele hatoko ke di hawa show kana tomelo mo bahambita mete ngelo ka kiso kakatako ambukalo la etali kama mbalo Congo ya pene 3-4 ans akiti tako katako kameme yema me onyoso amunyo motole ka che complication etadimbo che ambulana wa kango wa dalu che dawe kiwiki diko la wa problème OK ngelo iko takalola de plus en plus lo réenclavement comme takakie onyoso aso ko nyango di kambo et puis di kambo di kinada de kiloka takwiko wa conflit ya kete conflit ya lowanji yiko presque lo wa secteur ya Côte d'Ivoire kiso le territoire katako et kodi kamboda kolondo da soni dele wudi mena donc kwa kombakata ya chache jate vacances nye paka shokuchwe chala kasukuta tembe ko ambishenye lo la kambamo osaka hiyama wa conflit la kasote ko la information kiambe mais la kalangi ha shumbo sa d'abord conflit ka ki takatumba ka kochwiye ko shielo kendo chala ko kito dimbala masa assez nyeme c'est ko kito dimbala ngandi wakiti maya ya sauda ka to saula est-ce que mette we ko sur union so dana ngeso wambuku kambija se ki uho ko ya laka utulonangu wani dudu lo chinape parce que dimi la ka shilenja la député national ngono kinani shi akuma hindele nane baka watu luchungo lo sho aneki wa suppléant ya la siège la session kamika tondo kan beta député akamenga lo Côte d'Ivoire chidi kumila chanu bolongo lo kadi kumila chidi kumila chanu wakatosha wanja so le wa institution oja tosha katongo ndo ya chote to homa la wanaka nyosone aso li me ko kende watundu wan menya jembetele yone no ngodo shatwa mo chapa di kalula le wanaka to sone ko to wate
onemo tumulo pa nyulu ngondo shatwa mocha ande tambe kene ko chende tokene osomeki duida tondo la kamachu ko non vacances parlementaires pakaweka lola les bases donc danenya lembo so bakamachu ifulaka to hauku kicho la kaso a photo honorable nani ingénieur Fia to balancer ma photo qu'il était de départ la kaso hakona wakayatani eso honorable elo dikambo la kaso nyango ena les statuts les sur on école pas ifola école système inédit ka régime politique aso wa wini pali fola wata kunja da somete da voto ko to saula wa base yao kunja shetina ka utombotolo lo fin fond kambo balamo akokai fola watu chobu aso dimi André Tambwela kati dimi uhakamala kilo lolo sekela kelo ne dite no kaanga ngandi dimi Tambwe lanya ujambo pa ulimo paka dikalola kaleo njua keka duite lulimo apanyu he keneka tache ya André Tambwe he tokene keneka amanyonyo te he tokene keneka langa micha elo keneka langa micha tokene laso lo remplir ses devoirs son bakamachu mais que le remplir ses devoirs pas venir à l'activité ayucho tucha wa tachongelo kutana no shu wanakule tradition catholique chombérone abbé mara vombo dona abbé chaka misa katondo akao laso la ka hombe tucha ngaketa one messe de prémisse la ka solo secteur ka kisoko kolongo mais secteur ka ko kolongo aye no ni dikumike ko déchirer la conflit kawo kekamamba kakina naka le groupe moka ko ya pongo conflit kina ye ko le groupe moka ka wojangi mochi ye kikolo groupe moka lo welando lo nyema lo jongongo da kiso koko conflit kaka lekifula kaka vulonyo yato akanyenyi wa matu itakataka waka wajishi esongolo litika lemba atopembo tinika demba pa mitusa eki conflit ka sonyindo ka wolo kamamba komba la katondo ka secteur ka kisonja alalo nipala wa ngane kuditibu pombaka di chika lukumulo mochila dimena toko ya sha chekila milambocho to kuse ambucha mango le kolite no woladi wakalole lo kolongo papa Daniel sokekondo lele umvuchi wa woke la kembe kele shaka kibangolo sonkuru ka kiso ndelo te wa woke lo notable ka woke lo secteur ka kiso ka kolongo e kikola conflit we kolo susana itinika ka pouvoir qui na la pouvoir kandika kalonjashi la pouvoir ka kete ka ashidi ka le groupement kendi ndao famille régnante ka ashika zolo famille kenenko wanjo kitodimba lo njola katombe anandi wifula atwaka wifula ko kitodimba bakamele katako ko tondo donc représentation wa chef coutumier che ya le secteur ya Côte d'Ivoire ya katako nombele wa chef ya secteur che ndo wanjo voilà dimina wa chef de secteur do l'administrateur à territoire la kawaja shi chateau de tenyo hembe ba ukanyelo lushido haka tokonga kile dimika njoye ke katuche bakata jase shi chateau lo wele dambe ka kalo yaki lushila la komelo anto chewa ya décourager bakamayosa option courageuse était non ou le kachocho kata homa to cho petit groupe dima melambo so kende we ko ambuchami wanjake kana watenge kana wachena wamba homanya bakata jasela ohoene langu apa Daniel Sokekondo lo utande chefu Jérôme Moulena lele chef ya groupe moko ya Pongo la chef Jules lele utani wakinde langu to sekembe itala to sekelango baka to signature ya acte wa réconciliation takajase lango wenye sato watango wele atoche wakangimila bongele kumalene wanakangimila bongele kumalene one hawuka ni lango kito atutanda ni pabu balaka tono ka vomena na face lango lo washwami chef Jules ata chef papa donye heyende le chef Jules yako ya Pongo atawenaka lambo wolo kalango atawena ka utula tondo la taho manya ka André Tambwe kama wawene lango otuche wakadekurazione tusomboke ko chadika budingo nyoya tumbone dite no lambeta watu dodima otuvu ungene lango dimbo sa papa Daniel so ikondo kumbusho kongo tene ka se kitudi mbala le koma kumbo sa chef Jérôme kumbusho kongo lene ka se ka papa Daniel asiki bango la haka walo ngoso la vao dite kele ena kedikambo vonyo nyo tasha chiko chuchen vola ne kondo dimivo ke ka utu konde ke atu kawena kone da shunjo kana bakata yovo ko shu teke tataka teke ta wi shika wile lo komelo
uhaka yeni la leji wele wayo kunja da suga nenjalenja kumbija lo internet taka signa acte wa réconciliation lo acte wa réconciliation ne akawetawo papa Daniel aketa odone chef Jérôme eko wanji wa koya pongo nde papa Daniel bu wanji wa groupement meko wanji wa Ekelesia ndeko wanji wa localité la Lotelama ndo papa chef Mulenda Jérôme la chef Jules aketa one papa Daniel mete eko o mochi walu notabilité kalu famille kasoka ashika le ndendame eke wambucha so be kalo tino wambo woshaka lo wanji la leta one donateur ga pouvoir lo famille kako la sondeko notabilité ke hatoko kaka na keshe toje lo wanji lo groupe mo kasoko shombo he eko o mochi wa localité le malo famille kaso kalo wanji baka ange ma localité la Lotelama la so Lotelama longo bo bonne papa Daniel kambo ye inventé donc on se kidi kambo da woke kidi kambo eki wa noso ile ndoko toto la kala kamba sukanya kumba sawoya ato che wakangena ngenaka wane hawuka na kuvotoka na la chef kitudimba kunde lawi alonga na kunde suteneka wane hawuka na pa kuvototeka papa Daniel kunde basuteneka lawi alonga kudi te bunga ne développement bu papa Daniel eko la richesse culturelle wa woke wa mamba wakande lo sankurunda ho mabijo développement da territoire ka ki solo développement da secteur ka solo développement da groupement ka kinde le groupement ka kinde wa mini ya diamant yeko mais malo conflit kengo aye no ni tan diamant aya bo exploiter loko ya pongo richesse le nambo senaka ki paka loko ekonda etetwambo chila kamombo linge no ni chela la kata botoka lo le ponga kolaso dango hayo le kamona lene ki espoir walo seno ekilo lo mine ko mine lote wen sécurité hayo chama malu acte wa réconciliation wakete lango papa Daniel d'abord wanji Jérôme leki haye tamboka kanyeme kambuda wembo to chalo group monko ya pongo malo wele paka tehwashi wo kolongo dawe tehwashi wo kolongo ango asika papa Daniel bala malanga donc we hoye mboto lo swe wanyeme paka vochimba mala penge bambo to ka chef Jérôme to chaku kitudi malele aussi proche aussi ku kitudi paka chimba mala penge mais maloko ngwa réconciliation ku vochie no nganya mitutu d'abord ndem malo wele vo wanji Jérôme asu mboto lo miso akibango vondema kumbeto malango kumboto no ngoto polo la nyeme kokoma Lotelama kuvo beta chaku kitudimba kumbete talufu kumboso chola penge kusika localité che le groupe moko ya pongo vote ensemble kumenya doneno ki kambo kala onyako temoso ndoko groupe moto ki l'espoir de développement ko bedi mako ya pongo ndoko secteur auto kambo shenye lo kawo koko kolongo nyonso lo kata ha wiwa sola itunja jalo kolongo anjo yango to kapanda shisha jende nyamboka papa Daniel ako sokende wa nenya keneche kaka tuwanyi Jérôme wambo kalo yelo wanji lane do wangelo ya kinendu tini kindika kete ndumbu mbeta oda ndembele uitini wanji wali tini kete kele Ekelesia ka kindi maluka kiane so dimi ukonao laka tite di buli fulaka nyosha en plus ko kenda kamoshi chale wanji Jérôme nambo sha saki isambele ale hodi tikatuka hanangelo ka kindi ndo papa Daniel heya makeneka mbusha nambo imami sikane uhoande tete malala tando le wanji administrateur wanji wa soa secteur ko kolongo na tuwa kinde wakatokima nyishalo saone nambo chika 1 million de francs congolais konembe ya gérer atuwa Lusaka dayo so teketali apa Daniel dande kokome teketa ultimeso lukana wanji Jules ayo ngalo teketa da somalo wanji Jérôme dande awombo so teketa kanu wanji Jérôme ndame mbayo so teketa kile voanyo confirmer de teketa ultimeso mbufundi soleka ndalika munyambe na tambuja kalala tiso Lusaka heya male ngelo uhono wakanya tuchinde lo kila woladi nyako kikosinye ya sécurité kopoloka kiane tambonga la oladi tambuja kati wa kisole nongo to ya shashwa me Lusaka daso wa mama wanji wakayila ne to la ka chike sakigende ale hodo wanji bakahanya Lusaka to kata kokome moyaso
Okolo longo moya so. Moya. Lusaka mbanyo shami. Nda micro. Lusaka mbanyo shami da pokame honorable Tambo André, administrateur wa Kiswa Katako, ndo chef de secteur Tche ya Katako, na chef de groupement Tche ya Kaye. Okwanyo temi, demi kima la kambo ahendi. Keneka kite, kambita. Tanga nongo sola ngilu kaso kambola neno nyene. Kana ujaso mbola neno nyene. Okwanyo temi dibiti. Kini dangilo kama oseche. Songomboto, Okanjo, Ofuku. L'insécurité wa mbongaka kana jula tete kana nane. Ala ngibu kali kama soto. Acclamé. Akambo akina ba toteke talumbuka. Amushuta otomba lui la pinjuche. Onongo to ipolo mandulu sa songomboto. Ondo nakutambo kakati. Vikola lunju tate malelo ndi kishawa chesu ndwa shesu viyivati lunju kimatu atulona ngo memba shambo kokoke nakalakiko kanga doka eko limbia kadimiti keneka mutu kili kalakete ayo kili kandololongo la lusaka le anja shiche walo secteur ka kisuko kolongo dikambuda wakita oladi wakita onja akide natusha eteketa ku kaso memba ku mishakina na oke ambe yanyu ndo ambukanyu dimbia ka limiti naka hatolongo sojela kaso bana kona tolongo swela mbula matadi ulimwandika esonganya chakangane kilo chengane chakangane kilo chengane me keneka tutu sala ondo atwayo likambia ndo mena ahalo nyokata so usaka Katako kombe moyo wa kiso. Oso wanji okitodimba Jérôme Mulenda bateketa unyos. Etenake mochio to teralo to done atulonango wale dikondo wadimbia la kinda. Akambotola na kefula la nele wa nyama. Kula nela atu akambotola samaka. Lo nyangula oke la kimila lola po chateau ya mo rezime enondo ami konami kukanami ndambe ta oda ngenyanyami kelekene na songombo tolela nyilo telama oswa miongo che wanyeme polo malake soko asike soko pumba kalula konjo jasoko akio la tonata achikio acheo etika betide konda ashi ambokalula okowaki lushidila akiso Ofuku okanjo ndoko songi late aseweja ngelo ka kimisho bula kongodi la kata me nya mbula aseyenge ase monja ase wangu wanaka yinjuka mbuli muleko ndoko tulaka sombe kambo wana mtu sombo konda hadi mikamba chuma cha gratuitement ndoko tulaki atembiki loduko ne ombisha droit da kimingane utuchona loko na minga shobu utuche ko paka uhako ame uko osengelo ya kaso yako bitoni wane ojashilo songumutu angenaenda kai ajo sana traitement wane akakomia ngelo ko kitodi nyeko dimi lakanyo teka lushilo kila dite nyawo chikala sonyi lushilo kina paske ekote wanya aodimoka ekote wanya adimoka elokene dimi nundami tambo jase ko sotoi tambo le dongo otoi
nywana ko to kalati nyito chike wa lilona manaka inunda ko se manaka me hauko maka atunduka leta oshidia ludi haludu nyuwa newa to kalati ambela mi ane formation wa kinde dibadi umode formation ande kana nyuwa anatemba go formation wa kimchalende imi aleta o enundami ndamboka amingole dimilima tanyo toke tola atei nyodi kuma idangelo ano jasho hamba bishaka lako kana la ko kutuli mbalashin kana lo songo moto we la politique ya songia na akamenya dawe kulikindi gawe nanga papa Daniel na dimika lo songo papa Daniel mbwelo kene we ha to wendo kima kinde medimika yo konya dimika yo kamotanda wakinde wa dembo ko wa dei tunya utia la sonyi lishiro kina nyeko nyotombela atei ekana wotema kango anjiro alolungu wo manaka akambo wena na la lonyoyi la dikambo che chute ko sambe tambunya ato chindo ko diotu ileko ili zambi makalongo sola dikambo ndo akachama osobonu ngo wakisu kena anakanya kongeka done unda uchama ngane malulishone lelo ombo linyu akambuchia memba shila undi amboshika papa Daniel l'administrateur à territoire onyo kimwe dimi alo sheka doi mission chete ko meta banundu ba Congo lena kameki bango Kasai ahole chete solo RDC mission akibango nyaka ona lushinga wambo jaka imode atakutunyambuka ya lushinga kuda barriere onye chepa do so ngane elo hatungira njaki mone to chato jaki chita ata no wana va fikumalane papa uyila hali teta yenero ba Congo ahala atia shinga kutuje ko songo ko kana yete mbija kila atia shinga oteto yembuka chito yemba kichimbwenye meunde to chimbweke ka shinyunga onye cheka kale lao bamutinyo lomba oto nanga moto la atei naka wayi kama kitiwa checheso mbula ya kala kate wanyilite we hiya na ya miloko asiwa shwane wakenyo na ya kamiloko ndo nyaka totu lane naka nyeko mitabete nyako kida alimba aka tamucha chigitani anyeye tanyena kani ngona nasi tanyoto kila ati tu chiki familia yake sambu kalolo totoi ko haki sutu jambo tia kosemi ali complete mi passe pas di managalo soi voilà la moka ya Lusaka leo jao tondo anewa kaye lodi kambone onela teketo soiko jile to kisake kokolo mami uko amba ta inunda mi kombuchi dimibula kakocha rigolo ngeno ne datu chewa keta wo chikatumu yawo da shonjo kawo yawo ladi dombelele ko kawo ya to chelo saka na keta wo ebikika pololo choka halo ndwa hi ngunungun saka shefula kunya shunga mutu kimanya Lusaka mbaka wo ya mila atuche Président de Jeanne, Chirac. Ngoufa. Lusaka. Acidité wa kinyo. Félicitations. Wasora wo ya na kayi. Emba il secrétaire. Yakane unyani. Boko kulungo nyonso lokata ko kakiso. Anyosadi wa ceremony yanyu ya mala ne la Kinshasa wa renyo wo kutotoka dimi onyomo chilambo takadimiti odo nyupoloka wakanya holo hakaya kolo ngokutushidi awi sur place la kaso de kadimena kenyanga ka wo atoto wa renyo la ne ka wi endadi kambura ketela kamundala la sekela dakasale no nyikeno ni sans solution yama wa sala wa renyo la ne ndo abidje yetali nganda ka ya procéder dakoma d'actuer sadilo lo réconciliation dibimete lane eko option baka monshi diteno pas expérience wa conflit ga kitira ke lamba
conflit ka kete lo hambe conflit ka kete la wondo conflit ka kete la njao on se ko wa expérience wa kameni lane atwa chuma nyone to ko hambi ka wala melane ase politique chafu oto chele lane ka politicien lo kongo ande politicien chekila ne hu halange wola dinjalo katako lo chukudela kande wala da to ngakikila to ande wa kunga ke paka wande ato akina watu ko yo atukanye tukina ta développement donc te ko le système que les politiciens nangaka konya otulalo village o hombo wakinde bo service kando bombo doteka culturellement wongo andi hako kediho achika lelo komana lo njakana lo tengana lo chumbana kele onyacha mokoma kadimila to 1000 francs ta akimi ko tumbo fonyone on emete kabo ya kilo utasole show sika kapanda so 2000 ko show kende dite lo kene kena na la conflit ka solo ko wa notabilité to yekola ne lo konde association wa ressortissants wa sokolongo we kola ne hamba consulter wanja administrateur wa territoire école ne hambo consulter la kachu dite no aha show ane la kisambe na pa show la ne to maka choto kutaona tufuna na alo kenyela la lusamba mewe utuiko wadi aiko na ngambota ko haye yande ti hwashi aha nchombe na pa anange so akina wilo village mbavo utu yako utande kwa vida alo shimelote wanda katucha digari haye ya muhande ko makotendo sekande anange so ane wako toka kalasa la wembo nyama kalasa otoi mekumo wa village hawe yo mindana donc akambango akambisha paifo la ko tebu ndikadi mena to sawlela wane watomao kesho ana watoma to sawla kilenga mboshora no tuluta unaka paka protéger kenterandi donc yakanyusa ulala ne konnembuka to kanyiko nembi tatu andele ngo telefone yichu lingo telefone paka ya minuit onyawa réseau ya facile ko va activer la so ko sawla minuto woto no tanyeta okay ndoko nyoteka ngane ko nyochangana ko nyoteka ngana la ke éviter un conflit wa raccordement là ne dit non tout direct sur place que les to sawle sur place là ne la kasawla effectivement là nangeso ahende Patrick Elokala, on le sait qu'il est journaliste, la Kassaoula la Kassaoula la Robert Dagna, la Kassaoula la Kawa consulté ou quoi, Kennedy n'a pas consulté à Kennedy, par hasard, comme Bachaton, d'ailleurs, nous voyons Haoumisha, je le dis à la télé, Haoumisha chance, on va tourner non, grand frère et haut coach. Il y a quelqu'un qui a sur l'ingo et haut coach, dites-moi. Symbole d'adi jala wa témoin wa unyo conserver milo kanyi baka manyele nyana wa kendo anewele niko evrelo domaine da communication bonyo shamilo kanyi kenyo tende keneka yo mocha dadi nyenete no awifula wakachaka nondo da kisolane awifula we na sola kaso shwa mema kinja samba banga dango din kuteko na nyangelo yakiso ngelo menga yeko tola wembo nyama we bonyoso dalo che da movo pa kila lokalo kalo tembo ko to je papa leona dalo dikina che lokatako okongoloshi wo meonga keni oho okongoloshi bakela elo donc he yamando hambeta lo nyapa kamboto watu wa keni photo kimoje lo nyada we chocha la jinga ma impossible malo pombo donc ce n'est pas possible eko dalo lo via we he yamo hawe mbita kite hoke to talambale kedi sonyi kamamba ko shote ko becha benya na bitaye ko tone one botu la kiso one bosi kanyo one bosi patika panda one bo ditebo to chikatu la kaso to kanye politicien wo tachucha kaso to la to kanye tela eta développement wate no di mambo ete nyunange loto aliko na ngambi kakalasa loto aliko nanga nyotekete dol olembe kapanda mbeta kasikata ko kumadimena nyotekete da ministre kapanda chadika mo kapanda la kaso. Voilà tout kanito mbaso twa to lewa anangeso walu village ahamba teko neno uwanje ukapanda paka shoka umambosa ketenje ulelo wake sio kola shone hatote eta ubuke takila watu vo to discours dangaso da Chile la kaso baka macheda hala théâtre la Kinshasa tu directement tout ça ulao mais lokeso ambe no ko stratégie ambo to pedikambo tambo kocha réconciliation wa famille ashika famille ka Joseph Okitodimba keneka hatumbili image langu ile signature ya pétition yotomeo président de la République voche bikambika lokata kokoto ndo bikakala doneno uwanji wauja ahomba lono nyone kanga beso wapaya mboto tombenye tahomba élève Joseph Okito Laurent Wedimi la tadakanda loewo jone notamment grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Voilà stratégique chika mbita to la ne ku choto chumanya to sur place au acteur donc wane wa manipuler o va même bidiase ou va même na donner mais so condition ya baka falanga e fulo wakateni kamuda seke la marase ya baka dime André tambe na to konja falanga
la kachupa ko hakambote mama ina tono konya falanga yema yeka mi achichi kamwe ho yambijasia kata kukutu ndolo wile ko hene mama yande na somba ime punga somba ima me jese kumba kateka oso ha ho mama kanatana ima litre licence yake njatu oso ha ho mama mosa ho tukanomba dimame mbaka kanyia nduka kie keneka kalombe kana aseku kitudi malone no shotambe na palo funda le tufunda le ki ima dépense kata akasonja mi tuta so akapanda ko sonja kubango che dipo metro tino oso bawi dimika ho metro ko dikafuta nako kunjalo ne o budget ke mo kambo chama la ne paka 1 milliard ndoko la wa moyen de bo ye mayo kunjisha milongo ndo shato yo kamimuli mu ite ma ko to kahana ola di kahana tafuta milimiti ke wambe one dimikele kana kubuyo woto wane kahanjala kana ikahalocho kana ikambu dimite ye manjo to kahani dicholo mbuchami apaleona opalo nyalane ke dimi chuchene konde futemi avion kudimicho kudimi to saula la nangeso ngaso bakamachu chatu saula la nangeso ndoelo keso katakokoto ndo wambo sa leçon d'histoire kambo katakokoto ne terioni les plus vieux chefs coutumiers Tché Lokatako étaient là. Les plus jeunes chefs coutumiers Tché Lokatako étaient là. Tous les chefs de secteur, tous les comités de sécurité territoriale Kakatako étaient là. Et tous ont signé comme témoins de l'acte d'engagement de réconciliation de la famille Ashika. Tous ont signé l'acte de pétition, sollicitation, image. Voilà. La chef ya groupement ongo administrateur territorial ngam awe nango iwanja sutu enseignement welango sous province de Kalokombi donc Katako 2 alors mbonyama donc c'est des choses yele dambuko kambishenye longango neno la chiche elaso la lokanyila chiche chokanyanga ato development kamoto kikamboto kanga tatawa we la vudu tatawa we le école tatawa we la otambuko kamba imepunga yande konde tehwashi kangu watu usongo konde choto sonja hala waone lokalola wayo kengula lekelo mo kutokomola kuta apoto rabe nywa politicien ba créer kanga kamura kola ka tu watu wa conflit ambutate ya kete la nananache conflit ya kete peut-être aller sur le plan démographique ngande wa ya kaso wa kona wa wila tu hambulu la nanana mais wa conflit e fula show ndaka anga exemple toko takashiche la ne la lokenya la kaso shiche wae na paka kambu benda me awi che bombi tabaka one tomba kamala ne la Kinshasa paka wa politicien o nyonso wa satoate wa chef de secteur la mais wa parti politique ya nyumba tomba makongolo nongolengo est-ce que on peut niveau ka parti politique nyonso noto soneke wanji wane wakoka ke toto yangi ato anwele jaki ko contester polondo lo base kima ongo leke lo anjone te ko lo société qui est une société humaine. La société qui est là, l'onjo donc école le chilomon le di mai wa kambika ne ko tombiko ayo keneka dénoncer so keneka tonaso ele nja kambo koma wiwi ele atoto régler facilement ko a politique njo tambe chavu awiwe na lelo wakete déjà we ja so ni komboka keneka etelo keso lo province Katanganyika la ne sur la République wazani donc pour le lo que sauter quoi problème la Angola lo Kaimba tiko la tiko la problème la Uganda lo la Kalbe awi wa limite la kete njalaka toujours des petits conflits sous-jacents keneke l'école et les shows à politiciens botoka loko c'est-à-dire mbeka kone atwane ubahomba josono havo paka conflit ne chikalija kila atwane meya woko dikadi fandelo dikambone kile voka ombije ka kachi ongo mbade no se sombe kol mais conflit ya la ka to change ala kione no totani solution kame chikela na kaso development kam conflit ya yonga ato chato ko maikunda ona akata chelu fufulande ukina o teta ona o jabu benga dake ndeko ona je diwenga dake ndija ambo to tambelo lu fufulo tukina ambo to njalo dango ko ndaka ambo to manga to kuma ko ngo se kapanda kambo ko changa ngo se parti kapanda kambo changa elango mameja ngo ndelo kama awidi kingo konja to kabe ngango la so kambo meja tulana la ongo akasonu to kapanda ongo akasone honorable kapanda aya wiwe hola we ko nda nongola ya wione ono o second voilà
voilà ototo vo à l'hôpital il est quel monti kana yetombo ka ko pikira chèque la dernière tomba wa salongo lengo ana wake na wele ilima ko wele boene la na tout ça pour le village à village pour mbija barrière o shola ne bakengo la dikeledo la sola kengo la odikeledo la sonaka dungi mina on est au ce village kapanda kayete ko vo ko ndala dikalo da ke le ponga e soit e kima ko hodi kumi we mendo to abonya ko hodi kumi angana na to konja ko barrière yo ngana ya do homa na yo mboka kengo ya no tanya kako kango ne l'état lende l'état est totalement fragilisé la intervention wa politicien chef ya secteur a été mis auto politicien wa avocat wa ya holi cheo sika famille cheo wa ya la avocat famille cheo wa avocat la vonja bole wa tribunal bu to conflicting la so politicien iko la ko sendel na angole la avocat lo neko na angole la avocat ko botuma choka to funda to akile mba wala police lengo wa avocat lo bi ko memba do exploit de justice we choko ne avocat mbaka yela mandada amene mala makatako mala kana malo ke avocat ya aussi de justice nyama ngo ena déjà là ne wa mesure auto oui c'est là donc éco difficulté de l'assaut l'état éco fragiliser l'intervention wa politicien uwanji wa administration a télé to ke woto au CPPRD hande hakoma kaso on est connaît chef de secteur au CPPRD on a aussi limego mbita parti kami halangi cité parti ko to fone kana otokata katame au se kapada iko se parti kapanda hako kembo to akaso ongo tanyo la squat wa bundo la nemo la dilemielo da autorité policier la kaso abula valeur policier ayo ko kamichoko to ndoto ko wana oto je wala likambo taka te uchika lokoko lo jengle we cholo le kelon la wondo la widi wa lotembo la kiso police hakumi administration waleta hakumi awene wakata choka tota la nambelo la nela la kondo chumbe wa dénoncer swango kato weko salang physiquement weko menano et puis attends weko vivre allègrement ko kanate ko la tiwa république ou kina la wondo c'est le chef de secteur batote o chef de secteur ya kinya lo PPRD bata créer wa conflit tosha chef de groupement donc wa conflit et quoi jakone bela on est la dikatcho tu ko ka benana j'avais eu des informations là ka bola wondo ile paka wiya ko alimenter nyo kila weme watu wa politicien to ko ikolaso est-ce que le wanji la discours wa kimilango cheli communauté politicien atombe lo wanji la lushidi politicien hango kembe shalushidi ganga chef ya secteur nde ha show wanji wa lushidi luwanja lushidi ekolo dikila moto ekolo kumbo kachumana kusona leta mboja wa comité locaux ya règlement à conflit coutumier wa comité njuma shawo rapport unya wa kumbuke mo chaka chame ku comité kingo ka yecho leta datu yanga donc on va dire investiture ko pouvoir ka constatation et ko gouverneur ka to sonali wa député président de la république eko debout la pouvoir kaminya gouverneur kana kambija gouverneur deko a pouvoir ka constatone wa monya eko a pouvoir ka constatone wa moja ngaso mbelo wanjo wa secteur ngaso mbelo wanjo wa territoire ngaso mbelo wanjo wa gouverneur bele ministre doko ministre to ja chef coutumier doko chef ya secteur to apite baja wa chef coutumier toko dodele hambe na ngango na ngeso chele to ya laki to te oto chedone no keneki na la pouvoir coutumier to tombe loko to chike kumbo wa chuma na kele d'abord unité akalo le wa famille réunion caractère mystique keki la wa chef longanga la ponga joki chef kokolo mamika chemi kanga chef kokolo mamika chemi kala ku kitodimba we to ta chef otepala lodumbe c'est des gens yele onya ateke kanga chef le kosu onya ateke tede ko ikomboka one kumika kumi hango toshimbaka mvulando otoshimbaka uluya atete ndembo kamebo elo chinyebo tambonya karate mystique chelika tambo politique wambo ya hemo kene ko auto nya keni ka kitira lo kenye show anecheta keni lo mambala kitira makoto asodara lo kenye la lo mambalo to ngelo kalo kenye hungi pie la lo mambalo to donc awi wangango aho manjala kala kaso to kalo ya lushidi valeur yaro ha ai hemo ngane ko iwanji wa 10 miliards tikone no
lo pepelongo hoto rielo kula yita meshinye iwanja akobele uwanji lo wanje ka politicien kan nganda yo ndoto ngala pouvoir coutumier bu le vrai pouvoir coutumier la mele kumbuka osha uhaka chaka ashida so atoyocha otoloto amjanjo sona ndengelo kingo kena kangala meki akisolo lo réconciliation papa Daniel eloke sunyambe na mbukalo ya wa dihonga chedeki chef kokolo mamila ko kitudima ambosha wanji Jerome ambukalo ya ambosha on dango da lushidi atidi makan dango da lushidi donne ahave nja akisha kusumba danga lo bingula solane somba lo ko la pusulane ko yano kone chef kutubu pakalo nele kimeti la kadanda wa cheche solungu do mbiwe kime ko pouvoir yao na awani mawaki woche be koloko kulu wanji la kiso tope mombo lenge akaswe kiko wanja akateke tone mbalake no ipungayo ayo wona we chola kama anda conflit ka uke ndo osombele prochain chantier yake midi mosambo ya annoncer là chato jawo la dilo watambo le sud André Tambo likuta chaka lotahi lambo tada ha tunjo récupérer ko jutombone kapando ha hoche milo kolongo ayo tonne la kaongo ekimes de prémices chaka lotahi katamacho watambo le sud hamba wakisula kasika wanyomi yake kawo Lusaka Heyama honorable Ali Tambo ita kolongo delo alika na bikora seconde ambishana angesuche oteketa kumelo emission ya samu shila akalo ya umuchi wa kiso pale na sho kitondo Lusaka Heyama likambo hakanda tosha kimanyelo kauki kasho chadi kamurambo to cha lukatako nde akei tosha confiance lo tochike kosa kene atondo we ukachadi kamudimo chilo chimbo yake kata ukambika lengo kemokelo kesoto kukalada suda chadi kene kama mtoto chakaki atongifula kama kritika atoko yonga atongifula mekodi mena atwa yotone no nde hakika la sabu ekole bunu dibula kokaje ditako maka ministre yema ya mingo do château kambimi lo tueto village handawe anangemi donc tambo jala député da ungeno nya kuma sato député onula nya kuma sato ayo sala du kambo di monti ok soutien bona milo siko nange so chela to yila lo atukwa che wakete watu che choko watu kime watu shalako ande tambe bwanjo anjo na politicien bwanjo yange politicien kimonti kolo kana atula nye base kandi kana buku kodite to tombe la yo yalo wanji la coutume to chike bola da kasula mitata ko njako kawa matane développement intégral de lo homba langelo kaso to wachike bola dikili voix mais la fora on la imaya ya so contribution kingelo ya so chato Lusaka Heyama Lusaka lenyu aya lo bengulo yo dudulo ngombe anyosha Lusaka Heyama Lusaka lenyu nchwe wanaka to yidi Lusaka Heyama nora sasa Elola yangandagana watetera mininde amutumba nyesa mbulungu bakama ukedila mbuku mukijaza kuvatona kanga dembo wehogo nunga mbutumba atetera shola mahakabulu mumba atetera katatepa njotumba